Hello mga Mars! At siyo kami ngeni Keng Santa Ines, Tanay Rizal. O ini kaya be koreng kana akong pamilyang poreng in-laws. Nang kasanting ni Mars, bahal naman, bet na bet ko yung makanining nature. Kaya palagi ko lang agkat keng makanini. O ni renganak mamyanong nalo. O diba? Bulubundukin. Kaburida rin anak, ne? Uy, chay, Mark Angelo, magnang ne. O, diba? Yako, pa video. Ayun, sabi ning ka na akong makoy. Picturean ko lang ano. Pa-post ne. O, yan. O, diba? Kakit da. O, das mendilo na lang. Baka life best siya pa yung bunso ko. Bala na galang manunod ya. Kabang mandilo lamar, so ready ko na yung nang bangus ang tilapia. Syempre, mangili ka tang sibuyas, kamatis, luya, at syan paminta, asin, dininan ko na rin paprika Mars. Ayan, kebet ko na kayong kilog asan. Para manyaman kebot, pegili ko la rin tilapia, ampong esinan ko la rin. O yan, kebot, ning nang dano. O, diba? O yan paling katwang kong lalaki, Mars. Vlogger yan naman yan. Follow yan Laura Sore. Yan, pares na kaming mag-vlog. Siyempre, libangan nimo. At saka, diba, para dakal memories to treasure in the future, diba? Siyempre, retang ganaganang pintalon, ganaganang moments with family. Kailangan makarecord ngon. O, diba? O, like this. Diba? Itang lalakad kayo, sweet kayo. Hanggang chena yun. Alam mo, sura na na. Rico. Oh, diba? Nakal kami happy and sweet moments together. Karang bundok. Yun, syempre. Diba? Ay, naman. Harot-harot. Tulas ka. Tama yan. Hindi. Dito ka. Ayaw madamay no? Para ko lang no? Ganda daddy ng mga bundok. Balo yo Mars, amazing Kenny. Talagang tatawiran deing ilog Mars. As in, minsan no, pangkarakal ding sakit, yung pantawag kayong babojit, ng karal karga, prutas, makanyon, gule. As in, sobra la kabayot, overloaded. Pero, agyudang tumawid kening ilog ay ni. Tapos ay ni pa. Ating yun, bala mo bang kaya yung gewada ngayon na dutong-dutong, tapos mamayad kang 50 pesos ken para makatawid ko. Uy ni, diba? Nakanyaman sa akin kanini Mars, pero ya kami sinake, syempre, pag sinake ako rin sa akin, naman din dyan ako. Syempre, bayo kami magsiuli, mag-picture ke pa. Girls and boys. So, diba? Thank you, Mars. Bye!